Evo slike dana i kao što je to običajno u životu, uvek neka improvizacija, pa čak i onda kada je stanje redovno i uobičajeno. A u slikama dana navikli ste da vas iznenadimo sa nečim. Današnje iznenađenje zove se predsjednik opštine Petar Filipović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao, još uvijek nisam bio iznenađenje, prvi put sam iznenađenje ovdje. Nismo vas najavili, kako je to uobičajeno u našem programu, da ćete gostovati. Ono što je najinteresantnije, evo nismo se čuli, odnosno niste gostovali u našem programu još od nove godine, od prošle nove godine, odnosno uoči dočeka nove godine, pa šta ima umeđu vremenu novo u našem gradu, u našoj opštini? Pa dosta stvari se izdogađalo proteklih nekoliko mjeseci, ali ono što je najznačajnije što mogu da istaknem u protekla praktično 3 mjeseca od kada se nismo vidjeli ovdje u studiju jeste potpisivanje ugovora sa kompanijom IGB Automotive Bauer Hin, gdje smo potpisali ugovor o kupovine dodatnog zemljišta između opštine Inđije i kompanije. Oni su kupili još dodatne parcele od privatnih lica i sa namerom da izgrade još jedno novo postrojenje u kome će do kraja ove godine zaposliti 500 radnika i mislim da je to jedna od najznačajnijih informacija u proteklih nekoliko mjeseci za čitavu našu opštinu. Još dosta stvari se izdogađalo pozitivnih, da tako kažem, za našu opštinu. U svim naseljenim mjestima su nastavljeni neki infrastrukturalni radovi koje smo započeli jesenas, nastavljaju se radovi kod nas izgradnju sportske hale, imamo dobre vesti po pitanju zdravstva i zdravstvene zaštite, tako da se puno stvari izdogađalo, nadam se da ćemo o tome i pričati danas. Ono što kažu, ovo je na neki način sadržaj ovog našeg razgovora po temama i po tezama. Hajde prvo da se vratimo, IGB otvara jedan novi pogon, novu fabriku, to će obradovati pre svega naše slušateljke koje čekaju i traže zaposlenje. Obično nas interesuje koliko je to vredna investicija u finansijskom delu. Ovaj put nas interesuje koliko je to vredna investicija u novim radnim mestima. Pa finansijske stvari nisu toliko značajne, u tom smislu će napuniti budžet naše opštine, to je neki 12 miliona dinara u našem budžetu za prodaju zemljišta, ali ono što je značajnije u tom smislu jeste to što ste rekli, da će 500 novih ljudi, a od toga najveći broj će biti ženska populacija, dobiti radno mesto u kompaniji IGB Bauer Hin. U ovom momentu u IGB-u radi 1520 radnika, od koga su preko 95% žene i to je nešto što je najznačajnije za našu opštinu, da se iz godine u godinu smanjuje broj ljudi koji se nalaze na nacionalnoj službi za nezaposlene. Proteklih godina je to bilo više od 1500 ljudi, dakle u proteklih 3 godine koji su našli posao, to su zvanični podaci nacionalne službe za nezaposlene, tako da i bez obzira što su izostale u ovim godinama neke velike investicije koje su zapošljavale po 500-600 radnika, u Inđiji je nastavljen trend smanjenja broja nezaposlenih i to je nešto što je najbitnije za čitavu našu opštinu, a pre svega za građane koji žive u našoj opštini. Novi investitori, da li su na vidiku? Neka opšta klima ekonomska nije povoljna baš za nove investicije, posebno strane. Da li tu može nešto da se desi u Inđiji, s obzirom da ste nas vi i prethodni predsjednik Goran Ješić navikli na nove investitore i nove investicije u našim industrijskim zonama? Pa on mnogo više u tom smislu, ali je taj bio zlatni period što se tiče investicija u našoj opštini, a naravno u Srbiji u periodu između 2006. i 2010. godine. Od početka 2010. godine počela ta ekonomska kriza kada je počelo smanjenje broja investitora ne samo u Inđiji nego u čitavoj Srbiji. Na našu sreću, kao što rekoh, nastavile su naše kompanije dobro da rade koje su ranije investirale, ali u međuvremenu, evo za nekih mjesec dana treba počne sa radom kompanija Indofood, Indo Adriatic, koja je završila svoje postrojenje, počeli su sa probnim radom. Mislim da će u maju mjesecu početi konačno sa radom i da će zaposliti negdje blizu 200 novih ljudi. Ja očekujem za nekih mjesec do mjesec i po dana da počne i projekat o kome se priča, o kome su pričali ljudi pre svega koji su vlasnici outleta i koji su investitori na tom projektu, da će početi izgradnja akvaparka u našoj opštini gdje će blizu 400 ljudi naći posao u narednih godinu dana i počeli smo pre nekoliko dana ozbiljne razgovore sa jednom grčkom kompanijom. Ne mogu sada da govorim o tome koja konkretno kompanija u pitanju dok se ne završe svi pregovori i dogovori, ali očekujem da i tu završimo prodaju zemljišta u našoj industrijskoj zoni i da već početkom sljedeće godine još 300 novih ljudi pronađe radna mjesta u toj kompaniji. To je neki plan prve faze, tako da mi nastavljamo intenzivno sa radom. Imamo apsolutno opremljene naše industrijske zone, to je nešto u što smo ulagali svih ovih zadnjih godina. Mi smo spremni za dolazak investitora, ali naravno i klima u čitavoj državi zavisi da li će investitori doći ili neće. Iz mog ličnog iskustva, godina izbora, kada su izbori na republičkom nivou, a sada i na pokrajinskom i na lokalnom nivou, uvek je praktično izgubljena za investitore, zato što oni ljudi čekaju da vide
kakva će situacija biti, da li će biti stabilna, koliko brzo će biti izabrana nova vlada Republike Srbije i kakva će uopšte politička situacija biti u našoj zemlji. Tako da mislim da ovih narednih nekoliko meseci nećemo imati preterano interesovanje investitora. Ajde da kažem onu narodnu poslovicu, useju svoje kljuse, se uzdajemo, navikli smo i na to. Jedino i ostalo. Jedino nam to i ostalo. Pored ovih privrednih tema, tako da kažemo, koje dominantno zavise ne samo od republičkog, nego i nekog šireg međunarodnog prostora, poljoprivreda je nekako u našim rukama. To je ono naše blago, što kažu, potencijal razvojni. Međutim, vidimo i na nacionalnom nivou slabe neke vajde ima od nekog ubrzanijeg razvoja. Vi ste nedavno uzeli, tako da kažem, stvar u svoje ruke. Pokrenuli ste jednu aktivnost u susret poljoprivrednicima, poljoprivredi, pa ajde malo detaljnije da upoznamo naše slušaoce. Poljoprivreda je svakako najznačajnija privredna grana i u našoj opštini, pošto smo mi naravno poljoprivredni kraj, jako puno poljoprivrednika živi i od poljoprivrede izdržava svoje porodice. Naravno da nam je bitno i ovaj industrijski razvoj, ali i poljoprivreda naravno, i iz prostog razloga što proteklih godina, u poslednjih nekoliko meseci, imali ste priliku da vidite i da čujete, država je smanjila subvencije i podsticaje našim poljoprivrednicima, naravno u čitavoj Srbiji, a tako i u našoj opštini. Mi smo morali da nađemo načina da pomognemo na neki način iz budžeta lokalne samouprave. Obično mi se postavlja pitanje zašto sada, a postoje dva razloga. Prvi razlog jeste zato što definitivno mi u budžetu nismo imali dovoljno sredstava za tu namenu, zbog svih obaveza koje smo imali u prethodnom periodu, koje smo morali da izmirujemo, a to su pre svega dva velika kredita koje smo imali i koji ističu ove godine. Prvi sada u martu, drugi u oktobru, i prosto zbog ovih stvari, to je drugi razlog što je uradila država i smanjenja subvencije i direktnih podsticaja poljoprivrednicima, mi smo odlučili da u budžetu u ovoj godini izdvojimo 20 miliona dinara za naše poljoprivrednike, kojima ćemo ih direktno subvencionisati, direktno podsticati njihov rad i pokušati da im olakšamo njihov rad i njihovu proizvodnju. Dakle, to je nešto što smo uspeli da uradimo. 20 miliona nisu ogromna sredstva, ali nisu ni mala. U razgovoru sa poljoprivrednicima smo to i saznali, nisu to tako mala sredstva kojima njima može da se pomogne, i planiramo da u drugoj polovini godine, posle prvog rebalansa budžeta, odvojimo još 20 miliona, dakle ukupno nekih 40 miliona na godišnjem nivou, što bi prema parametrima koje imamo, pre svega od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, a to je da su poljoprivrednici iz Inđije u toku prošle godine i pretprošle godine, pod znacima navoda, povlačili sredstava iz pokrajine za subvencije i za pomoći u visini između 40 i 45 miliona dinara. Dakle, ako se oslonimo na njihove konkurse u pokrajini, ako se oslonimo na naših 40 miliona u ovoj godini za poljoprivrednike, mislim da su to značajna sredstva kojima ćemo direktno pomoći našim poljoprivrednicima da olakšaju svoju proizvodnju i olakšaju svoj život. Ono što je interesantno u ovoj aktivnosti, a to je, evo da podsjetimo naše slušaoce i gledaoce, s obzirom da snimamo ovaj razgovor, je da je opština Inđija jedna od prvih, ako ne i prva, koja je osnovala Agenciju za ruralni razvoj. I u ovim sad aktivnosti se pokazuje opravdanost takvog oblika organizovanja i pomoći opštine neposredno poljoprivrednicama, jer ta agencija je uvek na usluzi poljoprivrednicima da apliciraju za razne izvore finansiranja svoje proizvodnje, i ovaj put se pokazalo da ona ima posla, ima svoje mesto. Kako funkcioniše agencija, ili ste zadovoljni njihovim radom? Sada na Skupštini imate između ostalog i njihov izveštaj o radu. To je apsolutno bila ideja i svrha osnivanja Agencije za ruralni razvoj, da bude na usluzi pre svega našim poljoprivrednicima. Ja lično sam apsolutno zadovoljan njihovim radom, mislim da su zadovoljni i poljoprivrednici, a to je nešto što čujemo od njih i na terenu sada kada ih obilazimo praktično ove nedelje. A naša Agencija za ruralni razvoj je od strane i Republike i određenih institucija proglašana za najbolju u Srbiji. Jednostavno funkcionišu po tom sistemu da su u svakodnevnom kontaktu sa poljoprivrednicima. U bazi gazdinstava ima preko 2000 gazdinstava na našoj teritoriji, koje se redovno obaveštavaju pre svega o konkursima koje raspisuje i pokrajina i Republika, a sada naravno i ovi konkursi koji će biti od strane opštine. Bukvalno su servis svih naših poljoprivrednika, i ono što je zvaničan podatak od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, da preko 95% zahteva naših inđijskih poljoprivrednika koje ispune ljudi iz Agencije za ruralni razvoj, spakuju im dokumentaciju i pošalju na konkurs u Novi Sad, budu odobreni, što je izuzetno značajno, i kao što sam rekao malo pre, preko 40 miliona dinara, a to jeste preko nekih 70 ozbiljnih gazdinstava koji su povukla sredstva za svoju proizvodnju,
Dakle, apsolutno je opravdano postojanje agencije i ja pozivam evo i ovim putem, ako slušaju poljoprivrednike, da slobodno dođu u našu agenciju za ruralni razvoj, da se raspitaju o konkursima, a oni će im biti na usluzi kao njihov servis, da im pomognu u svemu, da im popune dokumentaciju i da odnesu za Novi Sad ako treba i da pre svega iskoriste fondove Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu koji nisu mali, jesu smanjeni zbog toga što je Republika smanjila davanja ka pokrajini ove godine, nisu mala to sredstva, mislim da mogu da urade nešto svrsishodno za svoja gazdinstva i svoja domaćinstva i da sebi sami pomognu na taj način. Evo, poštovani slušalci, kao što znate, program Radio Inđija uvek deli informacije do kojih dođe sa vama, a ovaj put kada imamo u gostima predsjednika opštine Petra Filipovića, delimo i tu ulogu voditelja, tako da vi možete postavljati pitanja, vaša pitanja, ono što vas posebno interesuje, putem našeg telefona 561-211. Dakle, trenutno smo u mogućnosti da otvorimo ovaj broj telefona, znači 561-211. Pitanje će biti primljeno i prosleđeno predsjedniku opštine Petru Filipović. A mi idemo dalje sa onima našim novinarskim pitanjima. Kad smo kod tog ruralnog razvoja, možemo reći da naša naseljena mesta gube te atribute ruralnih, odnosno sve više su urbanizovana. Jedan od oblika urbanizacije i ta komunalna infrastruktura, dolazimo do Beške, Čortanovaca, odnosno kanalizacije u Beški, Čortanovački vodovod, kako idu te stvari urbanizacije u ova dva naseljena mesta? Naša politika koju vodimo svih ovih 15 godina praktično u našoj opštini jeste jednak razvoj, identičan razvoj i gradske sredine i naših naseljenih mesta. I bez obzira što naseljena mesta i ljudi koji žive tamo i predstavnici naseljenim mestima puno puta govore kako se ulaže samo u grad, a ne ulaže se ništa u naša naseljena mesta, apsolutno ne postoje ti argumenti, argumentovno može da se demantuju jedne takve stvari. Pogotovo u prethodnih nekoliko godina ja lično insistiram na tome da se što više sredstava ulažu u naša naseljena mesta, ali prosto možete vidjeti kad prođete našim naseljenim mestima, svim selima i ljudi koji dođu sa strane to zaključuju da su na jednom visokom nivou infrastrukture i kvaliteta života, što bi se reklo. Mi sada radimo trenutno vodovodnu mrežu u Čortanovcima, nastavit ćemo ove godine izgradnju kanalizacione mreže u Beški, završili smo onaj povezni cevovod kako bi mogli da se rade već priključci za onaj deo Beške gde je prošla kanalizacija, radimo projektnu dokumentaciju, krajem ove godine krećemo za nastavak izgradnje kanalizacije, pre svega u našim najvećim naseljenim mestima krećemo projektnu dokumentaciju za Krčedin, za Novi Slankamen, za Nove Karlovce i za Maradik. U narednih 30 dana treba da krene izgradnja još jednog bunara za vodu u Beški, koji će rešiti problem sa kapacitetima u Beški, koji će rešiti problem sa vodosnabdevanjem u Čortanovcima. Radimo na rekonstrukciji Doma kulture u Maradiku, za neke 2 do 3 nedelje biće svečano i otvoren praktično renovirani Dom kulture. Završili smo u Maradiku rekonstrukciju dela zgrade mesne zajednice kako ne bi propala. Radimo rekonstrukciju Doma kulture u Beški, izgradili smo tamo onaj jedan trg koji se zove Karlsruhe trg. Radimo ispred Doma kulture u Krčedinu parkingu narednih mesec dana, ispred Doma kulture u Novim Karlovcima, završena je kapela u Novim Karlovcima, rekonstruisali smo ulicu u Ljukovu, kao što ste imali prilike da vidite 4. jula, uradili parking ispred crkve, nasuli put do groblja i sada više ne mogu ni da se setim tačno svih detaljno stvari koje radimo i koje ćemo uraditi, ali te sve stvari koje radimo su u skladu sa onom anketom koju smo imali početkom decembra prošle godine, gde su naši sugrađani u tim naseljenim mestima rekli šta ih muči. Ja sam to više puta ponavljao, ni ja kao predsjednik opštine, ni svi moji saradnici koji ne živimo u tim naseljenim mestima ne možemo da znamo šta muči sugrađani naše. Jako je dobro bilo što su oni na toj anketi rekli nama bukvalno šta su njihovi problemi, a mi ćemo se potruditi da vidimo koliko god bude u mogućnosti iz budžeta da izdvojimo sredstva i da razrešimo te probleme. Naravno, ne mogu svi problemi nikad biti razrešeni, ali jedno po jedno, korak po korak moramo razrešavati i sve više sredstava ulagati u ta naša naseljena mesta. I ja kada pričam sa ljudima u naseljenim mestima i predstavnicima mesne zajednice, onda kad im kažem još neke druge argumente u kako smo jednakom položaju mi u gradu i oni u selu, onda malo čini mi se da ishvataju, a to su pre svega neke stvari kao što je besplatan prevoz za penzionere za čitavu našu opštinu. I u selima se penzioneri voze besplatno i u gradu Inđiji. Svi đaci osnovnih srednjih škola se voze besplatno i u selima i u gradu. Sva deca, najbolji učenici dobiju laptop računare i u selu i u gradu. Sva deca, najbolji učenici dobijaju stipendije
i u selu i u gradu. Užine za materijalno ugrožene porodice u školama za decu tamo dobijaju i u selu i u gradu. Javna rasveta koja se finansira iz budžeta lokalne samouprave funkcioniše u svim našim naseljenim mestima. I to plaća se direktno iz budžeta opštine Inđija. Visok nivo infrastrukture kao što su gasna mreža, kao što su vodovodne mreže, kao što su digitalne centrale u našim i najmanjim naseljenim mestima, gde sada u najmanjim naseljenim mestima možete da imate internet i IPT televiziju. Mislim da je to visok nivo infrastrukture i kvaliteta života u svim našim naseljenim mestima, ne samo u gradu Inđija. Da, to je, neki put je teško dokazati svim žiteljima naseljenih mjesta da se ravnomerno ulaže, ne toliko prema njihovom učešće u punjenju budžeta, nego koliko prema njihovim potrebama i to onim prioritetnim, i to pre svega onima koji su potrebe zadovoljavaju se na taj način da pokreću novi razvoj tog mesta. To nije naša intencija. Kada bi gledali po tome koliko budžeta opštine Inđije puna naša najmanje naseljena mesta, ispalo bi da ne bi trebalo ništa da se uradi u tim najmanjim naseljenim mestima, ali mi se svakako trudimo da i tamo uradimo. Imamo dosta projekata spremnih sada za Stari Slankamen koji je dosta ruiniran. Pre svega moramo raditi kanalizacijnu mrežu, asfaltiranje onih ulica. Tamo uradili smo malo onaj prilaz oko bolnice, to jest ono šetalište i parking oko Dunava. Postoje apsolutno projekti za turistički razvoj Starog Slankamena i od svih naših naseljenih mesta. Radit ćemo projekat za izgradnju vodovodne mreže u Slankamenačkim vinogradima. Konačno ćemo u Jarkovcima staviti u funkciju onaj objekat škole gde ćemo preseliti vrtić. Spremamo projekat rekonstrukcije dvorca Pejačević, dovođenja struje i vode do groblja u Jarkovcima. Dakle, apsolutno u svakom naseljenom mestu će se nešto još infrastrukturalno uraditi, ali imate mesta kada odete kao što su Novi Karlovci, kada pitate šta vam treba da vam uradimo od infrastrukture, 5 minuta ljudi razmišljaju, više ne mogu da budu sigurni niti da znaju šta bi to trebalo. Skoro sve ulice su asfaltirane, imaju mrežu vodovodnu, gasovodnu, digitalnu centralu, kao što rekao. Završili smo kapelu sada na groblju i sada su to neke finese, što bi se reklo, u dizanju kvaliteta života, a to su sada dečije igrališta, u budućnosti biciklističke staze koje će povezati naša naseljena mesta i tako dalje, tako dalje. To je jedan visok nivo standarda i kvaliteta života kojem mi težimo. A istovremeno Inđija kao grad ima svojih problema, tako da kažemo, komunalnih i koje treba rešavati. Jedan od dugoročnih problema na koji se čekalo da se reši ova raskrsnica luda, da je tako nazovem, saobraćajno rešenje, dobilo je svoj izgled i nastavlja se rekonstrukcija ulica koje su pripadajuće toj raskrsnici, Zanatlijska i Dunavska. Radovi su u toku, jel se vidi kraj? Radovi su u toku, vidi se kraj, ali ja bi samo pre toga napomenuo jedan veći problem koji tišti nas već pune 2 godine, a to jeste naše postrojenje za preradu vode i kvalitet vode sa kojim smo imali problema 2014. godine, negde u julu mesecu, kada smo imali od 2 meseca zabranu korišćenja vode iz našeg vodovoda, bez obzira što je ta voda bila tako i prethodnih 40 godina, ali neću da se vraćam na to. Mi već više od godinu dana radimo na tome da stavimo u funkciju naše postrojenje za preradu vode. Ono što mogu da kažem jeste da evo konačno se ovih dana završava taj prvi deo posla. Jednostavno izvođač radova koji je bio takav i objektivni problemi koji su doveli do toga je doveo da se kasni dosta sa izvođenjem radova. Ja se nadam u narednih nekoliko dana će biti završeno ispitivanje i da će to famozno hlorisanje preko prevojne tačke sa automatikom koja je ugrađena u naše postrojenje za preradu vode proraditi. Bez obzira na to, od onog momenta kada je skinuta zabrana, naša voda koju pijemo u Inđiji je apsolutno i mikrobiološki i hemijski ispravna. To mogu da pokažu ljudi i ova čaša vode iz Slavije. Dobro, ja sam i onda pio, nisam prestajao znajući šta se sve dešavalo, nisam prestajao nikada pijem tu vodu. Bilo je dosta problema kad je počelo pojačano hlorisanje, pre svega u vodovodnoj mreži, gde se na određenim delama vodovodne mreže u domaćinstvima pojavljivao onaj žuti talog koji nije otrovan, ali naravno ne može ta voda da se pije. Onda su naše službe iz vodovoda reagovale tako kako jedino i mogu, ispirajući mrežu. I sada mislim da je toga sve manje i manje. Sigurno postoje određeni problemi u određenim delovima grada, ali evo nadam se kada ovaj problem prevaziđemo u narednih nekoliko dana da će se na kvalitetniji još način voda tretirati, da će biti još boljeg kvaliteta, ali ono što mogu sigurnošću da kažem i stojim iza toga da je voda u Inđiji u ovom momentu apsolutno i mikrobiološki, hemijski ispravna i za piće, i za kuvanje, i za sve druge potrebe našeg stanovništva. Sad da se vratim na ono što ste me pitali. Završena je rekonstrukcija one raskrsnice kod Lukoil pumpe koja je bila ogromni saobraćajni problem za našu
opštinu. Ja sam to govorio više puta, preko 25.000 vozila dnevno prođe tom raskrsnicom, tom deonicom puta i kroz Zanatlijsku i kroz Dunavsku kako bi došlo do autoputa i naše industrijske zone. Od toga preko 12.000 vozila je teški teretni saobraćaj, dakle kamioni koji moraju definitivno da prođu tuda, ali to je regionalni put i to je trasa koja je predviđena za njih. Ono čime sam zadovoljan jeste što su radovi na izgradnji kružnog toka bili završeni u jako kratkom vremenskom roku, dakle ispod 90 dana su trajali radovi, završeni su, svi građani imaju prilike da vide na kom visokom nivou je završen taj komunalni deo posla i kako sada raskrsnica izgleda. Na onoj staroj raskrsnici koju smo imali nije se znalo ko kad ima prvenstvo prolaze, bilo je puno saobraćajnih nesreća, hvala Bogu svi smo se upoznali s funkcionisanjem kružnog toka i za sada nije bilo saobraćajnih nesreća, nadam se da je i olakšalo to putanju svim našim putnicima koji tu da prolaze. A ono što smo i obećali, smo nastavili sa rekonstrukcijom Dunavske i Zanatlijske ulice, koja se evo sad radi punom parom. Mislim da će biti gotovo neki 30-ak narednih dana i radit će se skroz do kafane bivše Sporta, do stadiona, gde je projektom predviđena izgradnja još jednog kružnog toka koji će malo manji biti od ovoga sada i kako bi se tuda išlo u industrijsku zonu jednim podvožnjakom ispred pružnog prelaza, a to je posao Železnica Srbije koji treba da bude započet, ja se nadam, na jesen negde ove godine, trebalo da počne prošlog septembra, ali zbog njihovog kašnjenja to nije naš deo posla, to je njihov deo posla. U Inđiji će biti urađena 3 podvožnjaka, tu kod stadiona, kod ThyssenKrupp, onaj drugi podvožnjak gde je nekada bila Panonija i jedan tamo gde je stovarište Apatinske pivare. Kada taj treći podvožnjak bude izgrađen, mi kao opština završavamo obilaznicu oko naše opštine iza Henkela i onda sve te teške teretne kamione možemo bukvalno po znacima navoda da isteramo iz grada i da ih šaljemo na devijaciju na obilaznicu i da idu tamo pored Grunfusa, Outleta, pored Henkela, da izlaze kod Apatinske pivare i nastavljaju put za Staru Pazovu. Da ne bi bilo rekonstrukcija ovih ulica Zanatlijska i Dunavska, džaba ste krečili, generalno rešenje za teški saobraćaj obilaznica. Tako je, ove ulice su bile na najvećem udaru kada je teški teretni saobraćaj u pitanju, naravno pored i ulice Cara Dušana i tako dalje. Međutim, ulice Zanatlijska i Dunavska nisu bile tog gabarita, što bi se reklo, da mogu da izdrže tako teški teretni saobraćaj i svi ljudi koji žive u tim ulicama imaju problema sa pucanjem kuća i nisu bile nosivosti, dakle asfaltna podloga nije bila te nosivosti da to izdrži. Sada se radi nosivost takvih kapaciteta da mogu da izdrže jedan takav teški teretni saobraćaj. Ulica će biti na nivou ove ulice koju smo rekonstruisali pre nekoliko godina, to je ulica Školska, nekadašnja Dušana Jerkovića, dela Jug Bogdana sa parkinzima, sa javnom rasvetom, neće više biti onih kablova, dakle ulica će izgledati fenomenalno sa novim trotoarima i onda naravno u skladu sa sredstvima u budžetu nastavljamo da širimo, što bi se reklo, taj prsten u našoj opštini, rekonstrukcija ulica, sledeća po redu jeste Jug Bogdanova do Branka Radičevića, imamo odvratne ulice kao što su Golubinačka, kao što je Fruškogorska, moramo završiti rekonstrukcije tih ulica pre svega i tako dalje, polako širimo, što kaže, taj centar se širi ka periferiji grada sa rekonstrukcijom ulica. Mislim da ćemo postići dogovori da ulicu Save Kovačića rekonstruišemo ove godine, tu radimo sa Žito Sremom zbog onih teških teretnih kamiona koji tamo dolaze da voze žito, tako da ima puno posla i mislim da će biti snage i sredstava u budžetu da ipak završimo sve te infrastrukture. Evo, mi smo pozvali naše slušalce da postavljaju i oni pitanja. Stiže nam pitanje od Darije Varga, koja kaže da li pare koje se ulažu u čestitke za 8. mart, rođendane, Novu godinu i slično, da li bi mogle da se ulože, čini mi se, u decu? Jeste, Danijela. Darija postavlja tako pitanje. Dolazimo do jedne značajne teme, dobra ideja. Ja sam odgovarao na takvo pitanje. Dobra ideja, ali otvara nam temu deca, škole i sve ostalo, ono što možemo popričati. Odgovorit ću konkretno na ovo pitanje što se tiče čestitke, već sam negde odgovarao na to pitanje. Mi se trudimo da nađemo načina da ovakve čestitke i novogodišnje 8. martovske isfinansiraju sponzori, dakle bukvalno da to ne košta naše građane ništa, da to ne bude iz budžeta. To je po meni jedna lepa tradicija koju sam ja nasledio od bivšeg predsjednika opštine i nastavio sam sa njom, nisam hteo da ukidam neke lepe stvari, uvek teško ukinuti i ja to nisam hteo da ukidam, ali smo našli način da to pre svega ne košta naš budžet. A što se tiče dece i ostalih, evo sad možemo pričati, puno sredstava se ulaže iz budžeta u te namene. Deca, to je budućnost, školska deca, studenti, Inđija je ranijih godina probila, tako da kažemo, i
inaugurisala tu ideju da Vukovci dobijaju računare i da se pomognu na taj način da se otvori u svet. Mnogi to gledaju kao socijalno davanje, a mi to sve ove godine od kada radimo, sada će biti sigurno već punih 10 godina, gledamo kao investiciono ulaganje. Jer sigurno investiciono ulaganje kada ulažete u obrazovanje, kada ulažete u najmlađe, kada ulažete pre svega u studente koji će završiti fakultete i kadrove koji će se vratiti u naš grad i koji će voditi ovaj grad, koji će živjeti ovaj grad i razvijati ovaj grad. Bez dobrog obrazovanja i kvalitetnih stručnih kadrova mi ne možemo nikako da napredujemo i ostaćemo tu gde jesmo. A Inđija je pokazala u prethodnih 10 godina da može puno da napreduje. U skladu sa tim mi nismo to prekidali sve ove godine i ulaganje u stipendije. U ovom momentu mislim da se završava konkurs za dodelu stipendija, opet će nekih 100 studenta sa državnih fakulteta dobiti stipendije za studiranje. Završena je nabavka za laptop računare, opet će najbolji đaci naši dobiti preko 150 laptop računara, kao što su dobili svih ovih godina. Ulažemo puno u infrastrukturu naših, pre svega, osnovnih škola, ali naravno i srednjih škola. Nešto što sada radimo jeste podizanje nivoa bezbednosti, pre svega dece u našim osnovnim i srednjim školama, naravno i u vrtićima. To je priča vezana za bezbedonosni centar, video nadzore koje ćemo ugraditi u toku ove godine u sve naše osnovne, srednje škole i vrtiće. Tako da puno pažnje ulažemo i ulagaćemo i dalje i u obrazovanje, ali i u naše najmlađe. Eto, poštovani slušaoci, čuli ste ovu temu značajnu. Ja predlažem da napravimo jednu malu muzičku pauzu, pa nastavljamo sa drugim temama, a vas pozivam da pozovete telefon 561-211 i da i vi postavite neko pitanje. Evo, nastavljamo našu emisiju, naš intervju Slike dana, a u Slikama dana reč po reč gost našeg programa, predsjednik opštine Petar Filipović. Malo smo se odmorili uz ovu muzičku pauzu, ali smo u međuvremenu dobili pitanja naših slušalaca, prate ovaj razgovor i jedna ideja, odnosno jedna socijalan problem u Beški. Beščanin koji živi od socijalne pomoći, urušava mu i se kuća između pošte i osnovne škole. Da li može opština nešto da pomogne da se sanira taj zid? Inače, vlasnik kuće je vojni invalid, mala mu je penzija, a ostali nezaposleni. Šta možemo tu uraditi? Nažalost, puno je takvih problema u našoj opštini, nije to jedini problem i opet moram kažem, nažalost, opština iz budžeta ne može da ulaže sredstva u rekonstrukciju privatnih objekata ili popravku u ovom slučaju zida. Ono što mi radimo jeste strategija socijalnog stanovanja koju ćemo usvojiti u narednih nekoliko meseci, nešto što po zakonu treba da radimo, da oformimo bukvalno službu koja će se time baviti ili agenciju koja će se time baviti. Do sada to nije urađeno zato što i dalje na snazi zabrana zapošljavanja. Ne možemo da zaposlimo nove ljudi koji će se time baviti, koji će samo to raditi, a postojeći kapaciteti koje mi imamo, ljudski resursi, nisu dovoljni da to kvalitetno uradimo i da imamo tu agenciju koja će se baviti tim stvarima. Mi imamo i naših socijalnih stanova kojih ima i dobrih i loših i koji su puni, da tako kažemo, ljudi već stanuju tim socijalnim stanovima, ali mora se uraditi jedna kvalitetna revizija. Puno godina to nije urađeno. Ljudi tamo stanuju bez ikakvih rešenja, znate problem ulice Železničke i stanara u zgradi 4, 6 i 8. To je nešto planiramo da rušimo, da te ljude preselimo u druge stanove. Fond solidarnosti za stanove je davno ukinut, imamo neki 15 miliona dinara sredstava, zakonodavac nije dao načine kako možemo da ih utrošimo, a naša ideja jeste nakon izrade ove strategije i nakon formiranja agencije da i ta sredstva, ali dodatna sredstva iz budžeta uložimo u izgradnju novih socijalnih stanova, dakle nekoliko lamela zgrada u kojima ćemo moći da praktično damo pod povoljnim uslovima, što bi se reklo, mora da se plaća neka sitna naknada i da se plaćaju troškovi tamo, ali našim socijalno ugroženim stanovnicima da damo te stanove na korišćenje, dakle to će biti novi stanovi, to je neka strategija koja će biti realizovana u naredne 2 godine, ali u ovom konkretnom slučaju može samo ukoliko su korisnici socijalne pomoći da dobiju jednokratnu pomoć od Centra za socijalni rad u visini od nekih 30 do 35 hiljada dinara, pa ako je to dovoljno, oni bi mogli sami da poprave praktično taj zid, ali direktno iz budžeta na ovaj način, nekom direktnom donacijom ne može da se zakonski pomogne. Da, socijalna inače politika je socijalna pomoć u nadležnosti Republike i tu se ostavlja malo prostora lokalnim samoupravama, ali opet mi smo beležili i vaše inicijative pomoć starima, ogreva, romskoj populaciji i za nas je nekoliko takvih više tih aktivnosti.
Da li tu negde ima nekih još prostora u budućnosti da se, tako da kažemo, interveniše u onim hitnim slučajevima? Sigurno moramo naći još načina, još novca u budžetu da pomognemo tim ljudima koji su najugroženiji. Ja sam to više puta govorio, u proteklih godina svih ovih preko 25% budžeta se troši na ta takozvana socijalna davanja, pa imate da opština bukvalno iz budžeta finansira nevladinu organizaciju 4+1 koja daje pomoć našim najstarijima, dakle gerontodomaćice koje obilaze naše najstarija domaćinstva, samačka domaćinstva, preko 200 korisnika u ovom momentu na teritoriji čitave opštine. Od ove godine finansiramo narodnu kuhinju, finansiramo protekle 3 godine jednokratnom pomoći nezaposlene trudnice, dajemo pomoć za prvorođeno dete, finansiramo svako 3. naredno dete u vrtiću da bude besplatan boravak, jednokratno dajemo ogrev našim najugroženijima. Imamo dosta sredstava koje smo opredelili ove godine za jednokratne socijalne pomoći, preko 10 miliona dinara za ovu godinu koje se realizuju preko našeg centra za socijalni rad. Dakle, puno tih socijalnih davanja smo predvideli. Od naredne godine planiramo još dodatnih socijalnih davanja, pre svega pokušavamo da spremimo jednu vrstu socijalnih davanja za samohrane majke koje su ugrožene u tom smislu, koje žive sa svojom decom, koje neke i nemaju posao, neke imaju posao, ali moraju da izdržavaju svoje porodice. To je neka ideja za naredni period. Za naredni period je ideja da i nezaposlenim trudnicama uvećamo tu materijalnu pomoć i da praktično nađemo način da iz budžeta što više pomognemo najugroženijim našem stanovništvu. Jednostavno iz godine u godine su u Srbiji, bez obzira što na republičkim medijima možete da slušate kako teče med i mleko, na terenu se vidi i svako vidi u svojoj opštini kako ljudi sve teže i teže žive i teže se snalaze. Naš posao jeste da dovedemo što više investitora, pre svega da ti ljudi nađu radna mesta, ali postoje ljudi koji jednostavno ne mogu da se snađu u čitavom ovom sistemu i u društvu i njima moramo pomoći. Ja sam to govorio da niko u Inđiji ne sme da bude gladan, da nema obrok da jede, da niko ne sme da bude bez krova nad glavom, da niko ne sme da se smrzne po znacima navoda tokom zime, moramo svima obezbediti ogrev i naravno pomenuli ste vi kratko, dotaćemo se i toga, romska populacija koja je negde i najugroženija u tom smislu, pre svega u stambenim objektima i uslovima u kojima žive i tu smo nešto radili tokom ove godine zajedno sa pokrajinskim sekretarijatom za privredu. Odvojili smo mi 1,5 miliona dinara iz budžeta, 1,5 miliona dinara oni i zajednički ćemo pre svega pomoći određenom broju porodica da saniraju svoje objekte, znate u kakvim onim uslovima žive, ali i da saniraju svoje objekte za početak, pa ćemo vidjeti u skladu sa strategijom za inkluziju Roma koja je usvojena, da vidimo šta još možemo pomognemo tim ljudima konkretno. Tu su, kako se to projektovano obrazovanje, pre svega da sa obrazovanjem dođu do određenih kvalifikacija, sa određenih kvalifikacija do zaposlenja i to je taj put za romsku populaciju. To će biti dug put, ali na tome se mora insistirati kako bi se pre svega oni izvukli svih problema koje imaju. Eto, problema nikad ne nedostaje. Hajde da se vratimo ovo što nekako nas obraduje, bar preko vikenda, sportska dešavanja, inđijski sport, lepe rezultate, rukometašice, karatista, Đaković. Za ovako mali grad imamo dosta dobre sportiste. Pa to je nešto što je rezultat konstantnog ulaganja, pre svega u sport, konstantno sve ove godine, punih skoro 15 godina, ulažemo iz godine u godinu puno sredstava u razvoj sporta, imamo vrhunske sportiste, pojedince, imamo vrhunske klubove u visokim rangovima takmičenja, ali negde moja politika jeste da u narednoj godini, ali i već i u drugoj polovini godine, ove godine pravimo praktično zaokret u tom smislu kada su profesionalni klubovi u pitanju. Tu pre svega mislim na fudbalski klub Inđiju, pre svega mislim na ženski rukometni klub, pre svega mislim na odbojkaški klub, tu se malo sada je već i promenila situacija. Doduše u odbojkaškom klubu, ali naša politika jeste da ćemo što više sredstava ulagati u naše najmlađe kategorije, pre svega u stručne kadrove koji će raditi sa tom našom inđijskom decom. I mislim da jedini benefit koji opština može da ima jeste taj da naša deca igraju i u prvim timovima, i u omladinskim selekcijama, u dečijim selekcijama, da se bave sportom, da se što više uslova stvori da se oni bave sportom, a ne da plaćamo igrače koji će dolaziti sa strane iz nekih drugih gradova, dobijati plate u našim klubovima i od toga živeti onoliko koliko bude novca. Kada nestane novca, oni će otići u svoje gradove, a naši klubovi će verovatno u tom momentu da propadaju. To se pokazalo na praktičnim primjerima u prethodnom periodu i u našoj opštini,
gde su se neki entuzijasti zaletali, pa u najnižim rangovima takmičenja dovodili fudbalere, pre svega iz nekih drugih opština, kako i postigli određene rezultate, čim je nestalo malo novca, više ih nije bilo. Naša ideja je da vratimo školski sport, pre svega deci, da se što više dece bavi sportom u školama, da imaju besplatno bavljenje sportom u našim klubovima, sada se naplaćuju članarine i tako se finansiraju treneri mlađih kategorija. Ja želim da to bude besplatno u svim klubovima, da opština finansira te trenere mlađih kategorija. Sada ćemo imati jako dobre uslove za bavljenje sportom kada bude završena naša sportska hala i još mnogo viši nivo uslova za bavljenje sportom i nekako ćemo politiku našu zasnivati pre svega na našim najmlađima, na našoj deci, a ta deca će sigurno svojim kvalitetom dati taj rezultat da ćemo ponovo imati u visokim rangovima takmičenja i kolektivne sportove, a evo pomenuli ste im Đakovića karatistu i Ana Bajić u tekvondu, dakle imamo, da ne zaboravimo nekoga, ali imamo i vrhunske sportiste u tim, kako kažemo, pojedinačnim sportima gde oni sami za sebe se izbore i opština je pomagala i njima i pomaže i dalje. A šta nam piše Zlatomir Borovnica, da li ste zašto i koliko umanjili sredstva za kulturu u budžetu opštine Inđija, znak pitanja, i da li se to odnosi na sve korisnike ili pojedince? Književnom klubu Miroslav Mikan Antić umanjeno je 30%, Zlatomir Borovnica, predsednik ovog književnog kluba. Pa ne samo za kulturu, nego za sve, i za sport i za sve druge korisnike budžeta se umanjuje budžet u tom smislu kakva je realizacija budžeta. Ako vi ne realizujete budžet koji ste zamislili na nivou godine 100%, onda svi moraju da osete to umanjenje. Ne možete pojedince da finansirate sa 100% u budžetu, iz budžeta kad budžet nije realizovan 100%, a neke druge da zakidate praktično. Dakle, gospodin Borovica to zna, svaki put, svake godine kada su konkurisali na konkursu za kulturu, nikada niko ne dobije onaj nivo sredstava koji traži. Jer jedno su želje, a drugo su mogućnosti. A mi svi imamo prevelike želje, a para nije dovoljna za sve. Dakle, raspored sredstava je takav da se uglavnom ti projekti, te ideje umanjuju i traži se da se vidi šta je najsvrsishodnije u tom smislu, a svakako i udruženje gospodina Borovice, kao i prethodnih godina i ove godine, će dobiti sredstva iz našeg budžeta, jer je konkurisao na ovom konkursu koji je održan poslednji. Kažu ja danas samo neke poslovice, kad čelja nije besna, ni budžet nije tesan. Tako. Idemo mi dalje. Zašto osobe koje nisu radile domaćice nemaju pravo na besplatan prevoz u javnom prevozu Inđija? Pita domaćica iz Inđije, 63 godine, dakle penzionerske godine, ali bez penzije, služila kući porodici. Pa ne možete jednostavno sve da zadovoljite. Kada bi išli tim kriterijima, onda bukvalno niko ne bi ostao da plaća prevoz u našem javnom prevozu. Ostalo bi samo ono radno sposobno stanovništvo koje radi da plaća taj prevoz. Jednostavno, jako je širok dijapazon, što se kaže, besplatnih karata za prevoz godišnjih, pa tu su i trudnice i deca ometena u razvoju i zaboravio sam koja sve udruženja, dakle školarci, penzioneri. Bukvalno bi u tom smislu onda ispalo da niko neće plaćati kartu i onda ne bi mogao da funkcioniše ovaj sistem koji imamo. A evo, dobra ideja za budućnost, možemo da razmislimo i o tome da i domaćice dobiju besplatan prevoz, samo ne znam kako bi ih uspeli kategorisati, kako bi se prijavljivali, kako bi se to proveravalo, da li su domaćice ili ne, ali eto, kao ideja uvek zanimljiva. Kao ideja, mislim, s obzirom žene sigurno rade domaćice, čak više nego možda i zaposlene, ali apsolutno. 63 godina, žena mora da plaća, dok neki penzioneri možda sa visokim penzijama se razlikaju u krug. Da, nekim domaćicama mnogo i teže, naravno, nego penzionerima ili zaposlenima, ali jednostavno ne možete sve odjednom da rešite, ali evo, dobra ideja, kao što rekao. Eto, nama je drago da ste se odazvali našem pozivom, da gostujete u našoj mozaik emisiji Slike dana. Nadam se da su i slušaoci koji su nas pratili zadovoljni i pitanjima i odgovorima. Oni koji su postavili pitanja, njima se posebno zahvaljujem što su i oni direktno učestvovali u kreiranju našeg programa. To bi bilo to. Predsjednik opštine Petar Filipović danas u Slikama dana. Hvala vam na pozivu.